Jerman dapat banyak pujian dari berbagai negara karena dinilai mampu tangani wabah corona. Germany says its coronavirus outbreak is under control. The number of deaths in Germany has remained low. One particular country stands out, Germany. Sejauh ini tingkat mortalitas di Jerman lebih rendah daripada di negara Eropa lain. Tapi dalam memasuki fase pandemi berikutnya, Kanselir Angela Merkel saja mengakui ini ibaratnya melangkah di atas es tipis. Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie. Jerman mulai longgarkan restriksi, membangunkan kembali sejumlah sektor ekonomi, membuka sekolah, sementara menjauhkan diri sebaik mungkin dari virus. Tapi apa itu bisa mencegah penyebarannya? Dua aspek jadi pusat perhatian dan dipertanyakan. Jerman baru-baru ini menjadi negara Eropa pertama yang tetapkan tes antibodi terhadap virus corona. Pemerintah melaksanakan tes di kawasan yang jumlah infeksinya tinggi dan mengumpulkan sampel yang mewakili populasi. Diharapkan, tes-tes bisa berikan petunjuk tentang tingkat imunitas masyarakat terhadap virus dan sejauh mana sudah menyebar. Itu bisa jadi petunjuk bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Misalnya, kapan membuka kembali tempat kerja tertentu. Pada fase-fase awal penyebaran penyakit, langkah Jerman dengan melakukan berbagai tes atas infeksi dinilai kunci kesuksesan dalam meredam penyebaran virus. It is important, still more important, to identify those who have an active infection, but we slowly shift towards this antibody test. It's just a very important information how many people have had the infection and how many people hopefully are immune against a new infection with this virus. Tapi sejauh mana tes antibodi bisa dipercaya? Sejumlah ilmuwan sudah memperingatkan, banyak tes di pasaran belum menguji secara spesifik, banyak memberikan hasil positif tetapi semu. If you have, let's say, a flu infection, some of these tests will also be positive, which doesn't mean you have had the coronavirus, this specific coronavirus infection. So there are several coronaviruses going around. So if you really would like to test whether the SARS-CoV-2 virus has been the cause of the infection, you have to do a very specific test. These tests are not available everywhere. They're developed right now, and they're also quite costly. Lagi pula ada kekhawatiran seberapa jauh tes berikan petunjuk tentang imunitas? Tidak jelas harus seberapa baikkah antibodi yang bisa membuat seseorang imun dan seberapa lama imunitas itu bisa bertahan. Poin terakhir, terbatasnya kapasitas melakukan tes menyebabkan kurangnya informasi. Of course, what we really would need to have a definite, final or ultimate idea of the impact of this virus would be the total antibody status of the population of testing 82 million people. That would give us a real picture to deal with. And this is, in fact, impossible to achieve, of course. Jerman berusaha mengembangkan aplikasi untuk mencari orang-orang yang terinfeksi dan kontak mereka. Setelah melihat aplikasi semacam itu digunakan dengan sukses di beberapa negara di Asia. Aplikasi serupa juga bisa ditemukan di Australia dan Norwegia. Di Jerman, aplikasi pelacakan kontak dipandang skeptis karena masalah perlindungan data pribadi. Ini memaksa pemerintah batalkan rencana mengumpulkan data secara sentral. Aplikasi itu bertujuan memperingatkan pengguna app jika sudah pernah berdekatan dengan orang yang terinfeksi tanpa mengidentifikasi siapapun. That information is not having any personal link to you. That is really helping to identify where people are who have been reported to have an infection. It is not to blame anyone to be infected, it's more to help identify region where a cluster could happen. Tapi agar aplikasi bisa membantu meredam penyebaran virus, aplikasi harus digunakan secara luas. Dan sangat diragukan bahwa orang Jerman bersedia menerima teknologi ini. So we are pretty reluctant in Germany towards anything which might affect privacy. So, like the Koreans did, surveying people and tracing infections by using mobile phone data is a complicated issue in Germany. Saat masyarakat secara berkala keluar dari rumah karena pelonggaran restriksi, para pakar menekankan, kita harus belajar hidup bersama virus dan pada saat bersamaan bekerja meredam penyebarannya. Itu artinya menghormati peraturan kebersihan dan penjagaan jarak dan melanjutkan langkah menuju keadaan normal secara hati-hati.